الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء وخاتم النبي والمرسلين محمد سے سرکار اسلام اسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ اپنے ساتھ مل کر پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سورہ فاتحہ کی آیت ہے الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کے معنی ہیں نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کے معنی ہیں بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہی ذات تنہا ہے جو اپنی رحمت کے بدلے طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی، ظاہری باطنی، جسمانی روحانی، دینوی دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص کو جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہمارے دل میں کسی کے لیے رحم پیدا ہوتا ہے، وہ کس کی طرف سے؟ مطلب جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حقیقی جو رحم فرمانے والا اور رحیم ہے کون ہے؟ مہربان اللہ تعالیٰ۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ ہم نے کیا؟ الحمدللہ رحمان الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اوصاف رحمان الرحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو، یعنی کہ سارے جہاں کو پالنے والا کون ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، پالنے والا ہے تو رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترغیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہوا تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح جو ہے وہ راغب ہو جائے، اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ ہے کل سے ایمان میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک ہے۔ اور ارشاد فرمایا گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندہ مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ یعنی کہ کوئی کافر ہو، وہ جو ہے اتنا گناہ کر لے تو اس کو بھی نا امید رہنے کا جو ہے وہ حکم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی اگر اللہ سے لو لگائے، اللہ کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور مومن ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اپنی جو ہے سمجھ لیں کہ میری نیکیاں ہیں اور کوئی برائیاں نہیں ہیں، تو اس میں کی نیکیوں کے سبب جو ہے وہ جنت مل جائے گی۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان رہنا چاہیے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے، یعنی کہ نیکی کرے تو قبولیت کی امید رکھے، اور جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو خوف آ جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس گناہ کی سبب پکڑ لے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے
मायूस ना हो। अगर कोई गुनाह हो जाए, एक होता है जो है वो करना, एक होता है हो जाना। अगर कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है माफ फरमा देगा। अच्छा, जो है किसी को रहमान और रहीम के बारे में शरई हुक्म मुलायजा फरमाए। अल्लाह ताला के अलावा किसी को रहमान कहना जायज़ नहीं, लेकिन रहीम कहा जा सकता है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहीम फरमाया। वही ना, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। रऊफ भी फरमाया और वही फरमाया बेशक तुम्हारे पास उनमें से वो अजीम रसूल तशरीफ ले आया जिनमें तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना बहुत भारी गुजरता है। सरकार की यहाँ पर एक हदीस शरीफ याद आ गई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इरशाद फरमाया कि जब तुम गुनाह करते हो और वो गुनाह मेरी बारगाह में पेश किए जाते हैं तो मैं उस गुनाह से जो है तुम्हारे लिए इस्तगफार करता हूँ। मतलब हम जो है वो गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, वो सरकार इस्तगफार हम लोगों के लिए की जा रहे हैं। और जब तुम कोई नेकी करते हो तो मैं अल्लाह ताला का जो है शुक्र बजा लाता हूँ। तो हम नेकी करके जो है, हमें नेकी करके क्या करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और वो तुम्हारी अ, भलाई की निहायत चाहने वाले मुसलमानों पर मेहरबान रहमत फरमाने वाले हैं। इसी रहमत की झलक जो है इंशाअल्लाह अभी हम सुनेंगे। एक शख्स ने एक हिरनी शिकार की और उसे पकड़कर जा रहा था। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा तो अल्लाह ताला ने उसे कुव्वते गोया अता फरमाई। तो हिरनी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं, उस वक्त वो भूखे हैं, लिहाजा आप शिकारी को इरशाद फरमाएं कि वो मुझे छोड़ दे, मैं बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। शायद उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू वापस ना आई तो फिर ने जवाब दिया, अगर मैं वापस ना आऊं तो मुझ पर अल्लाह ताला की लानत हो। और जैसे उस शख्स पर लानत हुई इसके आपके सामने आपका जिक्र पाक हो और आप पर पाक ना पड़े। और जैसी लानत उस शख्स पर होती है जो नमाज पढ़े और फिर दुआ ना मांगे। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शिकारी को हुक्म दिया कि उसे छोड़ दे, मैं इसका जामिन हूँ। सुभान अल्लाह। उसने हिरनी को छोड़ दिया। हिरनी बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ गए। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम बारगाह नबूवत में हाजिर हो गए और उसकी, या हबीब अल्लाह, अल्लाह ताला सलाम फरमाता है और इरशाद फरमाता है कि मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैं आपकी उम्मत के साथ इससे भी ज्यादा मेहरबान हूँ जैसे कि इस हिरनी को अपनी औलाद के साथ शफकत है। और मैं आपकी उम्मत को आपकी तरफ लौटाऊंगा जैसे ये हिरनी आपकी तरफ लौट कर जो है वो आती है। अब यानी कि अगर बंदा गुनाह कर कर आपके दामने बेबस पनाह में आना चाहे तो वो है ना कि अगर तुम अपनी जानो पर जुल्म कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अगर वो इस्तगफार कर दें, तुम्हारे लिए तौबा कर लें या तौबा की दुआ कर दें, तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ कर दें, तो अल्लाह ताला को और ज्यादा गफूर रहीम पाओगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई इतने सारे रास्ते हैं, तो अल्लाह वाले फरमाते हैं मुख्तसर रास्ता कौन सा है? तो अल्लाह वाले फरमाते हैं ये मुख्तसर जो रास्ता है ना, वो दूर और सलाम का रास्ता है। जो है ना, मैंने पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर आफरीदी साहब, वो कहते थे कि दूर शरीफ की बात ही हो रहा है। मतलब औराद वज़ाइफ सब अपनी अपनी जगह है, लेकिन दुरूद शरीफ की बात हो रहे हैं उन औराद वज़ाइफ से जो आपको पीर रहता नहीं किया। लेकिन इमाम रब्बानी मजलिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मकतूबात में, अपने मकतूबात इमाम रब्बानी में, कि जो औराद वज़ाइफ पीर ने अता किए वो दुरूद शरीफ से भी ज़्यादा तेज़ जाते हैं। वो दुरूद शरीफ से ज़्यादा तेज़ जाते हैं क्योंकि वो सिलसिला ब सिलसिला सरकार से हम तक चलते हुए आ रहे हैं, हम तक पहुँचे। अगर आपको मिल गए, आप वो पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको उसका फेज़ जो है वो मिलेगा। और दुरूद सलाम इंशाअल्लाह अभी हम पढ़ेंगे। उसका पढ़ने का तरीका इमाम शाह अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुरूद इस तरीके से पढ़ो कि अगर तुमने सरकार के सलाम का चेहरा अनवर देखा है तो उसका तसव्वुर करके पढ़ो। अगर तुमने जो है गुंबद खतरा देखा है तो उसका तसव्वुर करके पढ़ो। और अगर तुमने जो सुनहरी जालियां देखी हैं तो उसका तसव्वुर करके पढ़ो। इंशाअल्लाह इस तरीके से हम जो है
وہ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا مال جو ہے وہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محبت سے درود و سلام جو ہے وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. 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 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. 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 الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام. الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. 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 الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. 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 الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. 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 الصلاة والسلام عليك يا رسول
صلاة والسلام عليك صلاة والسلام عليك صلاة والسلام صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام يا رسول الله الله اللهم محمد رسول الله يا الصلاة لا حول ولا قوة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. پہلے میں پڑھوں گا پھر آپ پڑھیں گے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دعائے حاجات. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب رحيم. 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أنا مستجير بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مستجير بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مستجير بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله إلا 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله 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 Allah, 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 سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سانس ذکر کریں گے سانس سے اندر اور سانس سے کریں گے جب میں تمام تو آپ نے سانس اندر کش کی جب میں ہوگا ہوں تو آپ نے سانس بھر چھوڑی اللہ 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 اللہ
الله جل جلاله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء وخاتم النبي والمرسلين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یا رب العالمین تیرے دی توفیق سے درود و سلام کی محفل سجائی میں شمار خطائیں کرتی ہوئی یا رب العالمین اپنے اصلاۃ والسلام کے صدقے و طفیل معاف فرما کر ان تمام کا ثواب صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان بار پر اس بارگاہ میں پیش کرتے ان کی بارگاہ میں اللہ کریم منظور و مقبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے تمام اکرام علیہ السلام تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ بالکل صحیح صدیق اکبر فاروق عثمان غنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے ہیں مولا کے منظور و مقبول فرما. تمام صحابہ کرام شہداء کربلا شہداء بدر شہداء اسلام شہداء پاکستان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا کریم منظور و مقبول فرما. شہداء غزہ شہداء فلسطین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا کریم منظور و مقبول فرما. بالخصوص تمام اولیاء اللہ کے صدر و بصبہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے زمانے میں اور آپ کے دیکھ پایا اور آپ سے پہلے اتنے بزرگان دنیا خانے سے پردہ فرما چکے ہیں. بالخصوص آپ کے پایا پیر عبد الشکر نقشبندی قادر رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر حافظ شکل نقشبندی قادر رحمۃ اللہ علیہ اور حاضرین محفل کبرانی نظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا کریم اور جن بزرگ سے ہمارا تعلق ہے اور رہے گا تمام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے مولا کریم منظور و مقبول فرما. یا رب العالمین صاحب العرش عالم شب بخیر رحمۃ اللہ علیہ بس کا صلی پیش کرتے ہیں مولا کریم منظور مقفما. سخی عبد العافین رحمۃ اللہ علیہ بس کا صلی پیش کرتے ہیں مولا کریم منظور مقبول فرما. یا رب العالمین یا رب العالمین حاضرین محفل کے دوست یار احباب رشتہ بھی سرکار کے چاہنے والے دنیا فانی سے انتقال کر چکے تمام کو اس کا صلی پیش کرتے ہیں مولا کریم منظور مقبول فرما. یا رب العالمین ہمارے والدین کو سارے امت مسلمہ کی بخشی مغفرت فرما. یا رب العالمین ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اس کو استقامت کی توفیق عطا فرما. جو میرے دین جو بے دین ہیں یا رب العالمین ان کو دین اسلام عطا فرما. جو دین اسلام پر میں ہیں ان کو استقامت عطا فرما. یا رب العالمین ہماری مسلمان کے افواج کو غیرت عطا فرما. یا رب العالمین جہاں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور جن دن پر ظلم ابھی کیا گیا ہے یا رب العالمین تمام کے ظلم کا بدلہ یا رب العالمین عطا فرما. یا رب العالمین یا رب العالمین ظالموں کا کیفر کردار تک پہنچا. یا رب العالمین یا رب العالمین غزہ پر جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے یا رب العالمین ان ظالموں کو بھی کیفر کردار تک پہنچا. یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما. بار بار امت حضرت دیکھنے کی توفیق عطا فرما. اپنے ساتھ اس محفل میں ساتھی کو لانے کی اور خود پہلے آنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں نماز پنجگانہ کا پابند بنا دے. مولا کریم نماز قضا نہ ہو ایسا کرم فرما دے. جو نماز روزے قضا چکی ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی دعائیں تو سے کہ ان کا سبب سب کو عطا فرما. یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں تو سے کہ ان کا سبب سب کو عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. آمین برحمتک یا ارحم